decision na ta, game 3 decision na. Mandawi wins game 1 na Team Cebu City wins game 2. Okay, kini ato ang decision game. Okay, so kadaw gani mao na makabusa sa atong premyo to arak. Ala, binagrakay na sakto. Awa kadepinsa Team Mandawi sa overhead shot coming from Kulapo is the best. Gikatawaan lang silang Kulapo. Cebu City's ball. Okay na itong bakbakan diri sa Barangay Aksi Lapu-Lapu City. Sponsor ni sa Barangay Council diri na organize ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. O under sa partner mula promotion mga kaibigan. Beloaded shot coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. 3-shot combination. Kipang sagang lang dito. Hindi man lang ininda sa team na counteran pa. Grabe as mga bomba ni Idol Jobert Barcinas. Pero gikaon las depensa sa team Mandawi City. Guales 0 pa. 0 all pa mga kaibigan sa atong decision game 3. Mr. The Silent Assassin to serve para uno. Kulapon bagrak na. Side out, side out. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Kulapo is the best. Away from home, away from home. 0 all lang yapon mga kaibigan. Side out Mandawi's ball. Servisyo the high flying spiker Jubel Ducante. Reggie Victos, di mapun ito Wah, kadaggan si Mr. Explosive Jobert Barcinas. Ono, 0 na. Pinaparados. Jobil, answered by Mr. Explosive Saddam. The Mighty Mouse may pabuha kayo makusog na tira. Gipakusgan pa yung mayo. Gitagaks tungon di Kulapo. Kamang-kamang si Reggie. Gipakamang si Reggie. Kamang na sa do. Counter! Patay ni Reggie. Kariak ang Team Cebu City. Grabe. Servisyo the high flying spiker Jubel Ducante. Pictus kaibigan. Kuha pa. Gipunan ni The Mighty Mouse. Agay gitagak ni Pikas. Outball. Servisyo sa Dam Forever para uno. Mr. Explosive. Gibundakan ni the high flying spiker. Agay Pictus. Saudi Jubel. Kulapo. Ay. Inside ball, inside ball. Dos 0 atong skora in favor of Team Mandawi. Ilaga to serve para 3-0 na 3-0. 3-0 na kaibigan, 3-0 in favor of Team Mandawi. Ilaga to serve para 4. Agay gilabay na sa gawas ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. 4-0 na, 4-0. The Mighty Mouse to serve para 5. Okay. The Mighty Mouse. Mr. Explosive. Lucky. Layayay, Kulapo. Gawara-wara. Gusto mo para Philippine Airlines. 5-0 na, 5-0 na. 0-1 sa Team Cebu City. Servisyo The Mighty Mouse. Tora. Bundak ni Jubel, sound pa. Agay toko ni Saddam. Kagar mga kaibigan. 6-0 na, 6-0. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng all lamin sa Sarapog. Ang email ban for NTPR Nido Baban for wedding call 0995243541. Mother Gina Barbecue. Ang lamian nga barbecue. Anaan ninyo sa Giso, Mandawi City mga kaibigan. Servisyo The Mighty Mouse. Pasalamat eta sa Jurkin Construction Supply sa ilang pagpanghatag na to og jersey.
The Silent Assassin. Kuha pa Jobert. The Mighty Mouse. Pika. Tira ni Kulapot. Tagak tungod. Ay! Diri Pikas tungod giatag. Wa kadagan si Reggie. Ungot ang ligid ni Reggie. The Silent Assassin kaban. Cebu City's ball. 6-0 atong skora. Servisyo Kulapo is the best. Para uno. La Lobo giatag ni The Mighty Mouse. La out ball. Oh no, size na. Oh no, size. Here's Kulapo is the best para dos. Agay. Wa nasad kasagang ang Team Mandawi. Bontos, do size na, do size. 2 against 6 in favor of Team Mandawi. 4-point lead sa Team Mandawi. Here's Kulapo to serve para Tris. Agay, out ball, awas. Side out, Mandawi's ball. Servisyo, The Silent Assassin, Reggie Kaban. Para City. Gay. Gibunda ka kusugay. Mamma mia, sakita to tiraha. City dos na. Oh, servisyo The Silent Assassin to serve para 8. City dos. Para Toko di Reggie kaibigan. Maabsin ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Grabe ya. 8-2 na, 8-2. Kan Team Mandawi abins their losa this time mga kaibigan kay nag-una sila mga kaibigan. Tuara. Ay gibundakan ni Mr. Explosive. Side out pa. Ocho dos ang atong score, 8-2. Side out Team Cebu City's ball. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas to serve. Para Tris. The Mighty Mouse. Layay dara, The Mighty Mouse kuha pa. Lobo kipakaon ang ilaga. Nanghasin ang ilaga ginubatay na sila Jobert. 3. 8 na, 3-8. 5-point lead. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 4. Agay overhead. Kuha pang The Mighty Mouse. Gilawgan man sila gaw. Agay gipatay ng Kulapo. Saud pa. Sadam. Ay. Wa ka rescue si The Mighty Mouse. 4-8 na. 4-8. The lead is cut down to 4 points. Servisyo Mr. Explosive para 5. Agay Kulapo dire. Kuha pang The Mighty Mouse. Gibalikan. Kuha pa. 3-shot combination ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Grabe mirakrak na si Jobert Mayo. Ikulatan na ni Jobert Marcinas. Gilumsa na bola ang Team Mandawi. Out ball ang answer ni The Mighty Mouse. Grabe tak-atak ang tirang Mr. Explosive Jobert Marcinas. Bomb after bomb being released coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Yes, Mr. Explosive para size. Jubil Ducante. Sadam. Agay. 8 size na. Wana. 2-point lead na lang. Wana. Susan Roses. Yes, Mr. Explosive Jobert Marcinas para City. City 8 na. Agay mga kaibigan. Yes, Mr. Explosive para iguales 8. Reggie nangasi na. Iyay tirang Kulapo. Kabot. Kadating kaibigan. Mandawi's ball.
The high-flying spiker to serve para 9. Fire in the hole! Binumba na sa ere. Padpad ang depensa sa team Cebu City. Noybe City na. 2-point lead sa team Mandawi. Servisyo Jobel para Jis. Out ball. GCT na. This is the time na to team Mandawi to avenge their loss. 5 successive loss mga kaibigan. GCT atos kura GCT. Back to the ball game. CTG sa nga atong skora 3-point lead sa team Mandawi sa atong decision game 3. Makadaw gani mo makabulsa sa atong premyo sa atong bakbakan na. Dire sa barangay Agos Ibabaw, Lapu-Lapu City. Score 8 na kaibigan. Wana kapit mga kaibigan kay wana dikita na ang labanan. Ay tuara lobog yata ni Kulapo. Ilaga Pictos wa kadating. Sud kaibigan. Wa makuha ni Kulapo. Side out. Team Mandawi just need 2 points to win over Team Cebu City. Fire in the hole! Binumba sa rin ni Damay Timos. Dinagdagan ni Jubil. Hawan pas ka manang. Grabe tiraha. Bikila tiraha. 11 na. For the win na para champion na ang Team Mandawi. Para champion na mga kaibigan ang Team Mandawi. Layay. Tok po ni Rigi. Goodbye Philippines. Say go to ball. Champion na ang Team Mandawi City. Sa atong bakbakan nila sa barangay Agos Ibabaw, Lapu-Lapu City. Congrats sa Ilaga Rigi and Jobel for winning the championship.